গুড মর্নিং বন্ধুরা। তো দেখো আমার সকাল স্নান কমপ্লিট। তো আমি সকালবেলা উঠে কী করি তোমাদের খালি আমি সেটাই দেখাবো। তো আমার হয়ে গেছে 8টার মধ্যে সব কিছু কমপ্লিট। 8টার বেশি বাজে, 8:10 হয়েছে। তো যাই হোক, যে আমি কাজটা করে নেব। কাজটা করে নিই, চুলটা একটু ইয়ে করে নিই, মুছে নিই হালকা করে, বেশি মুছবো না। তো যাই হোক, যতটা মুছেছি এখন ওই গামছা দিয়ে বেঁধে রাখবো, কারণ এখন কাজ আছে। এখন এই চুলটাকে আমার খুলে রাখলে হবে না। সকালবেলায় কী কী করি তোমাদের সেটাই একটু শেয়ার করার চেষ্টা করব। স্নান করে এসে আগে তো অনেক কাজ হয়েইছে, এখন আমি এইটাকে বেঁধে নিই চুলটাকে। চলো, হয়ে গেল বাঁধা। বাঁধা কমপ্লিট। চলো আমি আর একটা কাজ করে দেখাচ্ছি তোমাদের। লাইটটা একটু জ্বালিয়ে নিলাম। আমি এই হনুমান চালিসাটা পড়বো। স্নান করে এসে আমি এই হনুমান চালিসাটা পড়ি। তো যেভাবেই হোক এখন পড়ছি, তোমরা পড়তে পারো, সবাই পড়তে পারো, আমিও তাই পড়ছি। দেখি পড়ে কি করে ভগবান, কি হয়। চলো শুরু করি। শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজনী যমন মুকুর सुधारी वरण रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिद्धु लोक उजागर रामदूत तुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंजन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे काधे मूझ जनेयु साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र शुनबे को रसिया राम लक्ष्मण सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियोगी दिखावा विकट रूप धरि लंके जरावा। हापिয়েছি भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषिर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समबाही सहस बदन चुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिषा यम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कोहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जलधि लागे गय अचरच नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरो तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सत शुक्ल है तुम्हारी शरण तुम रखो काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमिरत हनुमत बलबीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा ही प्रसिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिल जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरे हनुमति से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीर
वीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जो सत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदे महासुख होई। जो यह परे हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसह सुरभूप। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। তো চলো আমার স্নান হয়ে গেল কমপ্লিট। এবারে আমি জাস্ট একটা এখন কিছু পরবো না, আজকে ভাবছি কটা রিলস বানাবো, সিঁদুর টিঁদুর পরবো না, আইব্রুটাও করতে হবে। ভ্রুটা আমার কত মোটা হয়ে গেছে। আমার ছেলে বলছে আমার কাছে আইডিয়া আছে আইব্রু করার। চলো কার কার সবাই পড়তে পারো, কারণ ভগবান সবার। আমি চেষ্টা করি ভালোভাবে পড়ার। তো এত মশা আমাদের এখানে যে এত কামড়ায় যে আমি ঠিক করে ইয়েও করতে পারি না, ওই জন্যই আমি কোনো রকম করলাম। তো যাই হোক, ভগবান ভুল হলে আমাকে ক্ষমা করো।